सरकार तथा भारत सरकार एक ही कैरेक्टर जौन बिरसा मुंडा ब्रिटिश संग लड़ाई करला और बिरसा मुंडा के घर में उस दिन हमें जाए कौन दी कहा मैं नीचे गेलो बिरसा मुंडा कर नाती एक छाना है सुकना मुंडा नाना कर नाम लेन से कर नाम के दे दे हुआ जाए कौन देख ले बिरसा मुंडा कर घर के भांगाई कौन का कह रहा है जेने तेने एक घर बनाए दे वो आसाम कर का फांड से पता ना के बिरसा मुंडा कर पुरिया लेखनो सब्जी बिस्कुट खाते और गांव का अवस्था इतना खराब जे जेने तेने हाजिरा कर कौन खाता है एक स्कूल कर ठेकान ना के एक मेडिकल कर भाल ठेकान ना के तार माने भारत सरकार जो आदिवासी के इतना नेग्लिजेंस कर सेटा प्रमाण होला कि नहीं बोला तो प्रमाण होला कि नहीं सरकार आपनालके हाबुदान आपनालके मानु হয় ভগবান বলা একটা বস্তু আছে আপনালকে খুব ধর্ম কই থাকে না আপনার জন্টু ভগবান হয় না এই ভগবানে আপনালকে খেচা চিপি মোরা বসাই থাক আর চিপন খাবাই না आदिवासी जाति कोनो जातिर अन्याय करो ना तो आदिवासी जातिर क्यों अन्याय करब आपनालके जे माने जी पॉलिटिकल पार्टिया है सबे आदिवासी बुड़बक बनाय ए बागानत जाय झुमुर नाची दिए और भोट लय एबार झुमुर नाच नय घोड़ा लाभ दी ओই नय बोला प्यारे भाई मान सीखा सीधा हुआ आज हमें चैलेंज करे लगी जितना टाइम एमपी पाइन है ना ये पल्लव लोचन दास ये रामेश्वर तेली इमान आदिवासी নহয় इमान लगाए बीजेपी गोष्ठी হয় না নহয় বলা তো इमान लगाए बीजेपी চাই এই বিলাক মানুষ आदिवासी ভোট लेकिन का करा था पॉकेट गरम करा था चेहरा में फेयर एंड लवली लगा था स्त्री मार को लंपेट पिंदा था साला फकड़ दास गिला হয় না নহয় বলা তো হয় না নহয় आदिवासी जाति जे एमान अवस्था बिया आदिवासी जे माटी मियाटी पाटा नाई बागानत जो एफेक्शन होई আছে কি দেখা পাওয়া নাই পল্লব লোচন দাস আলু চশমা লাগে আপনার আপনি এমপি হয় হাল্লা করতা হাল্লা করার কারণে মুখ নাই আপনি যদি হাল্লা করব নোৱাৰে রিজাইন দে হয় না নহয় বলা আজি দুঃখতে কব লাগা হই আছে আপনার নিশ্চয় একজন ইয়াং লিডার যদি জাতির কারণে হাল্লা করব নোৱাৰে কোনবা বুড়াটো পারিব নাকি পারি এইগুলা যদি सरकार में रिप्रेजेंटेटिव रहबाय का होई ए 2000 के 5000 10000 কিবা কিবি দি দিতে ওইটা আমি হই সরকারে তো আদিবাসীর ধার খোয়া সরকার হয় না হয় বলা তো বাগানর পরা এমান পয়সা কাটি আপনালকে রাখি পেলায় আপনালকে হিসাব দিব পারিছে দেখেন সিলিং এক মাটি বিলাকক আপনালকে বেলগক বিক্রি করি পেলায় আমার আদিবাসী লুটপাট করি পেলায় আপনালকে সরকারের অনুষ্ঠান বানাবো एयरपोर्ट बनाबाई कहाँ बागान में अस्पताल बनाबाई कहाँ आदिवासी के माटी में ऑफिस बनाबाई कहाँ आदिवासी के ऑफिस में दैट मींस व्हाट टोटल माटी हमार आदिवासी হয় না নহয় दैट मींस माटी हमार লাগে না নাই তিতালে সরকার আপনার মাটি নাই তিতালে ল্যান্ড কোনে পাবো আমি পাব না নাই বলা এসটি তো দূরের কথাই যে আমি বাধ্য হই গেছো ল্যান্ড খুঁজব কারণে এখানে সরকারকে স্পষ্ট করে দেব খুঁজি আছো আপনালকে তো আমাক চিনিয়ে পোৱা নাই আপনালকে আমাক ঘৃণ করে আপনালকে মাত্র আমাকে ইস্তেমাল করাটা আমি বুঝি পাই কিছু এসটি দিব কারণে এমন টাইম লাগে আমার যদি এসটি দিবি নোয়ারে কি কারণে নোয়ারে কোক না সরকার এমন টাইম লাগে নাকি কিন্তু এই এসটি নাই দিবা के মেজে আমারও কাটা মান নেতা মান দালালগিরি করা থাকে তো সেকাছে চিহ্ন লাগি আর আজ হদো কম আদিবাসী সে তো স্পষ্ট কাই যেখান তক এসটি নাই পাবো মুইর কোন একই ধান পাঁচ হলো এসটি কার লাগি আন্দোলন করবই হই নাই বলা उन्होंने बोला आज भारत सरकार के भी शिक्षा देख लगे अपना लगे जेमान बुड़बक बनाव जेमान पैसा टका दियो एबार तो आदिवासी बिलाक पैसा लय पेलाय आपनाके एकटा भोटो नि देबा হয় না নাই बोला पल्लव लोचन भोट खोजे जाय कि নাই पल्लव से मुरुजर जे दिबी सब लुटबा और भोट टाका ठेपो देबा হয় না নাই बोला হয় না নাই এবার মুরুক পয়সা পাটা করবাই মুরুক পয়সা জমা কই ভাই পয়সা দেবা আর ভোট लेबाय देबा भोट लेबा भोट এখানে এসটি খোঁজক লাগে এসটি বিনা আমার যাইতে নাই বাঁচি আমার মাটি বাড়ি মেয়াদি পাটাই নাই পাই বেলেগ যাইতে তো কাগজ অটোনোমাস কাউন্সিল দেওয়া থে স্যাটেলাইট কাউন্সিল দেওয়া থে কিবা কিবি কামাতাপুর দেওয়া থে हमने কোনদিন বিয়া গাইহি আমি কি হই নাই করলো রে আমাকে কো দিয়া নাই কি ভারতের কানে কাম করে নাই অসমৰ কানে কাম করে নাই আপনালে কি হিসাবত আমাক ব্যবহার করব খুঁজি আছে অসম সরকারে স্পষ্ট করো
और जीटू हमार आज आरजीआईएफ रजिस्टर जनरल इंडिया में सफा है वी आर उरंग वी आर मुंडा वी आर संताल वी आर खाड़िया तार पेशे तो अपना लगे जबरदस्ती चार जनगोष्ठी बनाबो काने कोनी अधिकार दिले सिकारले ईमान के आज आलोचना कर मध्यम ईमान के केस ठोकबई होई ना बोला केस फाइल करे लगे हर आंचलिक से हर डिस्ट्रिक्ट से हर या से एबार केस देबई कोने आमाक चार जनगोष्ठी बनाइছে আমি উরাং হয় উরাং কক আমার মুন্ডা কক হে কত আপনাদের কি কাঞ্জুসি লাগে রে আমি তো কোনবা বেলেগ জাতিকে আমি বেলেগ জাতি কোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে আমাক জবৰদস্তি চার জনগোষ্ঠী চার জনকে এই চার জনগোষ্ঠীর 2 টাকা 3 টাকা তো আপোনালোকে খাক না কে আমাক খাব মন লাগছে এই টাকা ফান্ড দিয়ে রে তাক এই ফান্ডর কারণে আমাক চার জনগোষ্ঠীর দরকার নাই আমার নামত জিয়া থাকবা খুঁজিছো ওহেটা লাগে आदिवासी में যদি पैसा টাকা নাই দেখা ওই নাম से আমি জিয়া পারবই আমার চাই নিজের কাম কাজ কোন নিজের কষ্ট কাজ কোন জিয়া পারে চাইতে লাগে আদিবাসী কোনোদিন কে করতেন ঠিক নাই মাঙ্গেল ভিক মাগা আপনালোকে হয় ভিক মাগিব যায় ইলেকশনের সময়ত ভোট দেয় আপনাকে তমুক দিম এই ভোটৰ সময়ত আপনার আমার আদিবাসীর ঘৰত যায় বুহি পেলাই ভাত খায় আদিবাসী ঘৰত ঘুমায় লাজ না লাগে আদিবাসীর দুঃখকে বুঝি না পায় আদিবাসী যে কেমন কষ্ট আছে তথাপিও এই জনগোষ্ঠীটো কোনোদিন হিংসা করা নাই কিন্তু হিংসা করা বাধ্য আপনালোকে করাই আছে তার দায় কিন্তু আপনালোকে আমার লড়া কোনোদিন হাতিয়ার নধরে কিন্তু হাতিয়ার আপনালোকে ধরাই দিছে তার দায় আপনালোকে হয় আর বলে খোঁজে না যে আদিবাসী বিলাক বুড়বক নহয় আপনালোকে আমাক মার্ডার করি আছে কয়টা স্কুল দিছে 200টা স্কুলত মাত্র আজ 97টা স্কুল দিছে আপনালোকে আর 97টা স্কুলের অবস্থা ইমান বিয়া जोटा ठेकेदार के काम कर रहे हैं स्कूल के बालू पाखना सीमेंट इतना 2 नंबरी दे हैं एक बछर कर पीछे जौन बागान में स्कूल बना है नहीं देखबा सब पानी चुई देखबा स्कूल दे हारले से करले धन्यवाद स्कूल दिसे तार काने আমি বিজেপি সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কিন্তু কোয়ালিটি ঘর কিও দিয়া নাই কি ঘর দিছে এ ঠিকাদার বিলাক টকাটকি বনাই দিছে আর এটা কি বা টিচার দিব পাতা নাই আমি অদক্ষম আদিবাসী ছাত্র হতার পর দাবি করেছিল তার কমসে কম 70% আমার আদিবাসী টিচার দিব লাগছিল আমার ভাষা কমসে কম বুঝাই দিব লাগছিল তার যদি কোনবা মাদার টাঙ্গত যদি বুঝাই দিয়ে এটাও যদি মাস্টার না থাকে কেনকা বুঝি পাবো সরকার আপনাকে অলপ ছাক আচ্ছা সকল জনগোষ্ঠী নিজের ভাষাত মিডিয়াম পড়ি আছে বাঙালি মিডিয়াম বড় মিডিয়াম গারো মিডিয়াম পড়ি আছে অসমীয়া মিডিয়াম আর আমি কমসে কম একটা ইলেকট্রিক সাবজেক্টর কারণে তো আমার আদিবাসী টিচার দিব লাগে কিউ কনজুসি করে দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু এডুকেট আওয়ার পিপল স্পষ্ট একটু দেখা পাই আছে only for name sake you tell that আমি আদিবাসী কারণে এডুকেটেড করব খুঁজি আছো খুঁজিলে না হবো কোনটো ক্রাইটেরিয়াত আপনাদের খুঁজি আছে একটু করো আমি কমসে কম একটা তো মাস্টার আদিবাসী দিব লাগে একটু কইছো কিন্তু কোত একটা স্কুলত একটা आदिवासी दिसे टीचर वी टेक पास करी पले आदिवासी टीचर दिए बोले कुछ लोग कहाँ स्कूल ओपनिंग कराते हमारा आशा छोकरा के पता नहीं दवा था स्कूल में मास्टर ढुकाई देता आशा संग बातचीत नहीं हे स्कूल तो जितिया लगे आदिवासी होदो कम आदिवासी छात्र होता आंदोलन नहीं करता कोई स्कूल नहीं देता एखान लेकिन हम स्कूल दिवाई बिल्कुल एडवांटेज ले खोजे ना किसमन फालतू आदमी गिला हम स्कूल दिवाई तोर बाप दिवाई हाँ आज यदि हमें आंदोलन नहीं करके 2014 से स्कूल नहीं बढ़ता बागान के हाजिरा नहीं बढ़ता 2014 से बागान में सब बागान में होलस्कुर कर ले सेखान आज बैठे कितना 200 कितना टका बैठे 205 टका ओहे मान के 205 टका देबो चालक परबाई उमान परबाई उकर पेचियो जे है 250 टका में हमारा आयो बाबा मन खा थाई पिया थाई पिंधा थाई स्कूल पढ़वा थाई उकर लगे एक जोरदार तालिया हमारा आयो बाबा लगे আমার মনে ভিক মাগি খোয়া নাই কিন্তু আপনাদের ভিখারি আমাক জবরদস্তি বনাব খুঁজি আছে হুঁশিয়ার যিকোনো সরকার হোক আমাক ভিখারি করব কারণে চেষ্টা নকরব বাই ব্লাড উই আর ট্রাইবেল আমাক যোনটো জায়গা থৈ দিয়ক তাত আমি জিয়ে থাকব কারণে আমার ক্ষমতা আছে এই বুরখন পানি যি কক আমি সাইপ্লাই থাকব পারো हमने के आदमी जे कोनो परिवेश में रह पारल उ क्वालिटी के दिख कोनी ब्रिटिश मान बागान में किसमान के ठुका लाइन और बागान में लगा है तो बागान के माटी में हमारा अधिकार है ना नहीं है कि नहीं चले प्यारे भाई बाहिरमान आज स्कूल जदियो पाही आशा कर आंदोलन में शिकार आशा कर छोकरा के लगे एक जोरदार तालियां बांधेला
लेकिन स्कूल पढ़ाई सबको स्कूल में भेजा छोकरा छोकरी के और फिर आंचलिक कमेटी मन के बोल रहा स्कूल बनाते देखबा चेक करबा कारकम रोड देवा थे कारकम बाली देवा थे कारकम पखना देवा थे नाखे किसमान आंचलिक बढ़िया से देख रेख कराते किसमान आंचलिक फेसबुक में लग गए नेतागिरी शिकार सीसन लीडर हम के दौर करना के मोर शिकार शुरू कर रहा जो नेता मान उल्टा पुल्टा करत है आशा करना में डायरेक्ट आउट करबो कि नहीं बोला करबो कि नहीं फिर दया माया कर लेखन माया से ना खे जाओ डू और डाई एटा लगे हमारे प्रिंसिपल बिरसा मुंडा कह रहे अबुआ राइट अबुआ हसा बचाओते आप आले के ओटोंग लगाओ आज जो हमार जात के बचक लगी हमार माटी के बचक लगी हमार राइट के बचक लगले घरे बैठ रहले नहीं हुई आज जितना कोई आज सार्थोली को सब कोई पानी सानी पैसा टका खर्चा के कुनाला ऊपर लगे एक जोरदार तालियां मैं देख अनुरोध कराते और यह सेंटीमेंट के मैं बरकरार रखे के लिए मैं अनुरोध भी करा था कारण आशा में मैं विदाई हुई जाए पारन लेकिन आशा संगठन विदाई नहीं हुई जब तक एसटी नहीं हो हमें चुपचाप घरे नहीं बैठ बोई सेकंड एक एक घर से एक जन सब कोई निकले को लायक लगी एक एक जन निकले लायक लगी महिला हो पुरुष हो सब कोई निकले लगी और आज यह एग्जांपल के जो गोटा सामने देखाबो भारत आज धन्यवाद देव रोहन के आंदोलन आज छत्तीसगढ़ हो वेस्ट बंगाल हो झारखंड हो हमने के नाम करा था बोला था ना आज तोर आंदोलन के खातिर में तोर बात के खातिर में निजी के आदिवासी का एकदम गौरव लगल बोले तो से करले में रोहन के धन्यवाद देखते हो ना झारखंड के आदिवासी का लाजाए ना लाजात रहा है लेकिन एखान मन गौरव करत है वी आर आदिवासी ट्राइबल सोचा तो कितना डांगर बात और ये आदिवासी समुदाय ये आसाम से वाला है और ये आसाम से हम ही ऊपर तक लिखी सिकर राव मन के खातिर में और एक बार डबल तालियां मारा साथ साथ हमारे कल्चर आज आंदोलन के साथ में हम कल्चर और आंदोलन एक ही संगे लेख खोजा तो फिर कोई ठट्टा करे खोजे ना प्रदीप नाम तो खाली गाना करवाएला नचवाएला आंदोलन में का कांदबे नहीं आंदोलन करे आदमी जो कांदी का कहबा डारू लगे ना कहबा आंदोलन करे लगे फुर्ती से आंदोलन करे लगी जोश से आंदोलन करे लगी और गाना से आंदोलन करे लगी गाना एक सबसे सुंदर सावन लगे कि ना आज जो गाना जो आंदोलन नहीं होता बोले वही जे जनगण का गिला के जो बना है हमारे भारत के सम्मान गाना उगला के बनाता है गोविंद्र हमने के जो गाना कायटा बना है 5-6 बन गाना है नहीं असमिया से है हिंदी से है जो गाना का आंदोलन नहीं होता बोले गाना बनाता है लेकिन एखान कायटा मन फकड़ दास नेता मन कहे ना डियर लकड़ा आंदोलन गाना करे का थे कहे एहे गाना के द्वारा से गोटा इंडिया के हिलाई दी से कर ले डियर लकड़ा कर टीम कर लगे एक जोरदार तालियां मारना आज डियर लकड़ा कोनो धनी घर के छोकरा ना लाए गरीब से गरीब घर के छोकरा लगे लेकिन जात के खातिर में पैसा टका आज हमें देखिए नहीं पारे बोलो भाई जय उकर घर के इतना अवस्था पिया है मैं बोले नहीं पारो बहुत दुख लगा बात उकर कंडीशन में दूसरा आता है हमें आज नहीं आता है लेकिन उनको भी हिस्सा करा था आज डियर लकड़ा निचोर जान लगा देबो आई ढेर कोई कहे ना बेलेग मंच में गाना करे पैसा तो वही कहल आदिवासी एगेंस्ट में एटाओ गाना ना गाम तो कर लेकिन हमें धन्यवाद देबे कि पैसा देख खोजे ना वो कहल मोक पैसा ना लगे मोर जाति में किते अपमान करू बनवारो आज हिया मते एक बार फोन नहीं कइर हो बोलो भी कर टीम आज हमर जेमन म्यूजिशियन मन है टीम मन आज एक जोश में है सिकर ले मन हताश नहीं हो कल तक हमने के नेशनल लेवल में वेलकम कर है हमार टोटल टीम के हो तो नेक्स्ट महीना हमार टोटल टीम हमार नेशनल लेवल में गवान नेशनल चैनल में देख पावा तो हमार डियर लकड़ा का टीम नेशनल चैनल में जाए डियर लकड़ा हमारा शंकर एक सिंगर भाई गोटा इंडिया का सिंगर बैंक है और एखन हमार जोहर प्रोडक्शन के अंडर में जोहर जोंडा म्यूजिशियन टीम इटा भी नेशनल में ऑलरेडी जगह पाते हमने के और भी फिर प्लानिंग मन ऑलरेडी शुरू हुई जाए खत्म नहीं होकर पहले मैं नहीं बोलूँगा ईसान हम एक आंदोलन करबो कि आज हिया स्विच टिपले हुआ कोनो ना कोना हो जाए चाहल कि नहीं सन आज आदिवासी कहले आदिवासी जहां के हो वी आर वन आदिवासी है ना आसाम के बेले त्रिपुरा के बेले गुसन रखे एकेटा ढोलकी एकेटा मंदर एकेटा नागरा से हमें चिन्हत होइल का आदिवासी होइल नहीं सिकर से प्यारे भाई बहन मान हमार जोंडा जोश के खत्म नहीं करा ई जोश के दारू हाड़ी खाई को खत्म नहीं करा जो दारू खाई के जो मुर्ग जोर हाल मारे पर खा देखिए और मुर्ग जोर हाल मार लेकिन मुर्ग चाटा पे हमारा रिक्स ना
কারণ দারু খাই মানা করলে মুরুখ জ্বর বেয়া পায় পায় না নাই সেখানে হে বুঝলোকে খাওয়া जोनटाকে খায় কোন হিরো হবে जोनटाকে খায় কোন বোকা হবে जोनटाকে খায় কোন তাগড়া হবে আর মোরে গলা খাতে তো খাই যাবা কারণ आदमी लगा तो उनके तो सीखे दरकार ना के लगे चिन्हा কোনটা খালে খারাপ কোনটা খালে ভাল ওহেটাকে খাওয়া जोनটা খালে জায়েতকে উন্নতি হয় তোর উন্নতি হয় তোর পরিবারকে উন্নতি হয় ওই चीज के खावा शिकार से रोर मन के गाय खोजा तो खाए पेट में भी से सावधान हुआ शादी ब्याह में मुर्ग जर माटी साटी बांधा करा था हमारे बाटे से एकदम अनाउंसमेंट है माटी पीछे एक के बारे बंद कर कि नहीं बोला कर कि नहीं बोला आज इस ऑल इंडिया बेसिस में हमारा अवस्था ब्याह हुआ झारखंड के माटी मात्र ट्राइबल कागज है माटी लेकिन दूसरा के हाथ में चल जाए वेस्ट बंगाल के माटी के पट्टा नहीं दे जो डुअर से दिया कर लगे वहां बोला थे सरकार these people are the British migrated people शिकार से माटी है और आसाम में क्या कहे खोजना ओहर कम जबरदस्ती आदिवासी में लग चाह जनगोष्ठी ये ब्रिटिश आने से मीन्स माइग्रेटेड बोले खोजे आमा कोनो ब्रिटिश आना नहीं 10টা মান ब्रिटिश 10টা মান आदिवासी ब्रिटिश आने दियार पेছত सबके ब्रिटिश आने बोले हमें ना मानो हमार ऑलरेडी অসমত আছিলে ऑलरेडी आज कामाख्या मंदिर के बात बोल ऑलरेडी हमार आदिवासी मान आसाम में रहे ने और अन्य जनगोष्ठी तो होते कहा थाईलैंड से चाइना से आलाय आए ना बोला तो এই কিছুমান বামুন বিলাক তো ধর্ম প্রচার করা নামত আহিলে আর আমার কই দেব আপনারা প্রবচনকারী আমি মানেন মানবই আরে ভাই যুক্তি আছে যে যুক্তির কথা বলিনি সে কাছে আমি কেখন এটা বই যুক্তি মেলারে কারেক লাগলে আমি এরকম দলে বলে ওলাবই কি নাই ওলাবই কি নাই এই কারণে যে কোনো মানুষে যে কোনো বুদ্ধিজীবী যদি আদিবাসী প্রবচনকারী কয় তার এগেইনস্টত আমি কেস দিব কারণে আমি বাধ্য হবই কি নাই বলা legally fight करके लगे हमें उपाय तो we are Indian the first Indian people we are অসম তো ভারতত আছে না বাহিৰত আছে বুঝাই দিছো যদি অসম তো ভারতৰে ভিতৰত হয় আমি যিকোনো জায়গাত থাকব পাৰো নাই বলা তো